السلام عليكم ورحمة الله. كلمة فوزي القجع أثناء استقبال لبؤات الأطلس. صراحة كانت واحد الكلمة جد مؤثرة، خطيرة خطيرة جدا، مشجعة. من داكشي رفع عجباتني صراحة، والله العظيم أنا عجباتني، ولكن تصنتوا ليها مزيان غادي تعجبكم. يعني حاولوا تقراو بين السطور وكيفاش يحفز الرياضيين وكيفاش يعطيهم واحد يعني واحد الدفعة قوية. تصنتوا الخطاب ديالو والنص يعني مدروس بعناية كبيرة. يلا نخليكم مع الفيديو. Tout d'abord pour vous, pour le football marocain féminin. Donc التأهل نتاعكم للثمن والمشاركة نتاعكم في كأس العالم لأول مرة، ف كي تعتبر وغادي تعتبر حدث في تاريخ كرة القدم. L'histoire va se rappeler de cet événement, de cette qualification, de cette participation. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Je pense que c'est une première étape dans un process de développement du football national, du sport national, évidemment, initié, supervisé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. دونك هاد المحطة نقدروا نعتبروها محطة أولى في واحد المشوار كي دائما تيتوقعوا ترسم له خارطة الطريق سيدنا الله ينصرو بالرعاية نتاعو أولا وبالإشراف نتاعو المباشر على لا توفير الظروف لكم والباقي الرياضيين. اليوم المقر اللي تنتوجدوا فيه اللي كنشتغلوا فيه الفضل ترجع لسيدنا الله ينصرو اللي خلى الجميع وخلاكم أنتم أيضا أنكم تشتغلوا في ظروف جيدة. بزاف نتاع لي جوز فيكم عاشوا مجموعة من المراحل وشافوا التطور السريع اللي تتعرفوا هاد المنشآت واللي تتعرفوا كرة القدم النسوية بشكل عام. Je disais que le process il y a des mutations rapides, positives. Et donc aujourd'hui c'est une étape, pour moi c'est le début d'un process. Comme je l'ai toujours dit, l'ambition n'a pas de limite. Notre pays est une grande nation de football. Aujourd'hui, on le confirme de plus en plus. On est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde masculin. Vous êtes parmi les top 16 de la Coupe du Monde. Dans les autres disciplines, les choses marchent plutôt bien, que ce soit au niveau du football salle ou ailleurs. Donc, je pense que ça doit être le début d'un process de réussite. خصنا نبداو اليوم هاد المحطة نعتبروها الانطلاقة نحو واحد المستوى معين إن شاء الله أعلى في المستقبل. Et puis, bien sûr, après quelques jours de repos qui ne seront pas trop longs, on va se mettre au travail. Au travail sur tous les plans. Tout d'abord, à partir de l'équipe nationale, vous, on a des échéances. En tête, la qualification aux Jeux Olympiques. Vous devez accompagner les hommes à Paris, Inch'Allah. C'est un enjeu. On doit le faire. On va se mobiliser pour le faire. Et puis, on va mener des changements, un changement radical au niveau de la formation, pour donner l'occasion aux jeunes filles à différents âges, donc que ce soit les moins de 15, les moins de 17, les moins de 20, de travailler dans les meilleures conditions possibles, de développer leur talent, sachant qu'aujourd'hui il y a un vrai engouement par rapport à la pratique du football féminin et le mérite, évidemment, comme je l'ai dit, footballistique vous revient. Le mérite stratégique, visionnaire revient à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste,
avec les différents chantiers menés, que ce soit au niveau de l'infrastructure dans toutes les villes marocaines, ou là, بالمراكز الجهوية اللي راحنا تنصيبوها واللي تشتغل في ظروف احترافية. Et tout cela nous mettra sur un tunnel, Inch'Allah, plein de réussite, plein de succès. Donc, et pour préparer ces rendez-vous, les responsabilités sont partagées. Chacun, évidemment, doit faire son travail d'une manière professionnelle. Vous, vous avez l'obligation de faire le vôtre, de travailler plus, de se donner, de gérer les carrières footballistiques, de faire attention, de ne pas déraper suite à un exploit. Donc, comme تعرفوا بأنه هذه راه البداية نتاع واحد المشوار إن شاء الله. عندكم لي جوز أولمبيك، عندكم لا كوب d'Afrique la même année. Donc ما تستغلوش هاد لا كوب دي موند، خصكم تستغلوها باش تطوروا المستوى نتاعكم الكروي، وما تكونش فرصة باش يكونوا واحد إلا بغيت نسميها انحرافات كروية، انحرافات faire le mauvais choix de positionnement là où les choses n'évoluent pas correctement sur le plan footballistique. Évidemment, je vous comprends, le volet matériel et pour parler franc est important. On essaie de faire de notre mieux. الرعاية سيدنا الله ينصرو راه عندكم، وغادي نحسنوا الظروف من حسن إلى أحسن. Mais concentrez-vous surtout sur le football et faites de bons choix parce que les échéances sont très proches et soyez prêtes pour relever ce défi et les Jeux Olympiques. Donc عندكم واحد السنة نتاع 24 عامرة فيها الألعاب الأولمبية وفيها لا كوب d'Afrique إن شاء الله pour confirmer votre niveau, pour progresser, pour aller vers l'avant, pour revivre évidemment ces moments. Donc Inch'Allah من بعد العطلة نتاعكم ما غاديش تكون طويلة. En tout cas pour le staff, j'aurai l'occasion de les revoir dans les plus brefs délais pour travailler, comme j'ai dit, soit avec vous, avec un plan, avec un planning, mais aussi en profondeur, tirer un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à présent, corriger les zones d'ombre. Et évidemment, le train est en marche. On ne peut pas s'arrêter ni reculer. Et celles et ceux qui seraient capables donc d'embarquer, qu'ils seraient les bienvenus. Et ceux et celles qui auront encore besoin de temps pour avoir la capacité d'embarquer, on leur laissera le temps nécessaire qui, en tout état de cause, n'a pas de limite à notre sens. Les Marocains se sont réveillés à 5 h du matin pour voir votre match. À 7h30, ils étaient déjà heureux. Ça n'a pas de prix. C'était une journée de la fête du trône. C'était أحسن كادو اللي عطوتو لسيدنا الله ينصرو في عيد العرش. هنيئا لكم. Concentration sur le football et bon courage. والقادم أحسن. وسمعتوا الكلمة اللي لقى السي فوزي القجع. صراحة والله العظيم إلى كلمة أنا عجبتني. علاش؟ لأنها فيها شي كلمات اللي جد مؤثرة ومعبرة ومحفزة، وحط النقط على الحروف وقال لهم الديرة خاصكم يعني تمشيو مع يعني لي ليون داتلاس، مع الفريق ديال الذكور الأولمبيات. فبطبيعة الحال تنشجعوهم حتى حنا باش تنشجعو ماشي هما كل الرياضات وجميع الفئات وكاع سميتو الجنسين، فيعني سواء في العدو الجرا كلشي جميع الرياضات تنشجعوهم، الجنسين ذكور ونساء وجميع الفئات العمرية وكلشي يكون مغربي تنشجعوه وتندفعوا به وتندعيو معاه باش انه يحقق يعني واحد طفرة في اثناء المسيره ديالهم. وبطبيعه الحال لان هادشي كامل تيصب في مصلحه ديال رفع الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه وغناء النشيد الوطني في ربوع الكره الارضيه. تحيه الجميع، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.